अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी चुन्नी मुन्नी को किया है तैयार, हम जा रहे हैं बलद। और जो मेरी बड़ी चुन्नी मुन्नी है वो तो अल्लाह माफ़ करे ड्रामे लगाई रखती है, कहती है मैंने बाल कवर नहीं करने। और इसके अब्बा जी की फरमाइश होती है कि जी इसके ना पीछे से ऐसे पोनी सी बनाओ, तो ये कहती मम्मा जी मैंने जुंडी नहीं करनी। और यकीन करे उसके मुँह से ये लफ्ज़ इतने प्यारे लगते हैं, कहती ये जुंडी करती हो हैं। मैं क्या चलो अच्छा पुत्र जुंडी तो करनी पड़ेगी। बस इसने रो धो के जुंडी करवाई, मैंने तो वो कर दी ताकि बाल कवर है। अब देखें इसके अब्बा जी की भी तो कुछ फरमाइशें पूरी करनी है कि नहीं करनी। घर से हम लोग होने लगे हैं बलड जाने की तैयारी में। अब्बा जी इसके बाहर वेट कर रहे हैं और चले जी, मैंने भी लांगड़ कस लिया। चलो बलद जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाय कि सोना या बाया लवांगी, कुछ अच्छी सी शॉपिंग करांगी। पर आगे जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बेटी मेरी रोती रही और छोटी मेरी चुन्नी मुन्नी बिल्कुल फ्रेश ठीक ठाक। और बड़ी वाली के ना मूड अपसेट था कि मैंने पोनी नहीं करनी, बाल खुले छोड़ने, ये वो। गर्मी है सऊदीया में तो वो बस इसीलिए बस बाल कवर है कि बच्चा भी ज़रा ना इजी सा रहता है। खैर हम घर से निकल पड़े, कॉफ़ी का पूछा नहीं पीनी, चाय पूछी नहीं पीनी निकल पड़े। बस सऊदीया की लाइफ ऐसी है, एक जैसी, खा लो पी लो फिर लो ते घर आ जाओ बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। खैर औरतों को तो बड़े काम होते हैं, अगर बंदियां इन्ने काम ना तो औरतों भी बड़े काम नहीं। तो माशाल्लाह से बच्चियां भी खेलती रहीं, मोमना भी ठीक हो गई हम धीरे धीरे जा रहे हैं बलद की तरफ। और शाम का मौसम है, सूरज सर पे खड़ा है और टेम्परेचर कम हो रहा था अभी। तो हम लोग तो एसी चला के बैठे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, गर्मी बाहर आके सर्दी है, लेकिन हवा चल रही थी, पता चल रहा था। तो ऐसे ही चल सो चल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई 5 साल बाद जो गई सी तो 5 साल बाद मेरा बलद का टूर हो रहा था। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि लास्ट 2 दफ़ा जब मैं आई हूँ बलद से बड़ी शॉपिंग की है, बड़े मज़े किए हैं बलद जाके। और बलद जाके ना मैं बड़ी खुश होती थी, वहाँ पे जो ना रौनक थी ना वो कहीं भी नहीं होती थी हम लोग पार्किंग की तरफ गए हैं और वहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग है ना, मैं सोच रही थी कि मैंने ये ले लेना है, मैंने वो ले लेना है। लेकिन आगे ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ विकी की भाव और फिर मैं थोड़ा बाद में दसांगी ये पार्किंग गोल 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 घूमती है जिससे मुझे चक्कर आने लगते हैं, मेरा दिल होलने लगता है। अब्बा जी भी कह रहे थे पुत्र मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस जो लोग यूज्ड हुए हैं उनको नहीं ऐसा फ़ील होता, पर यकीन करें मुझे कसम से चक्कर आ रहे थे, मेरा दिल ख़राब होने लग गया तो खैर फाइनली हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, बच्चों को उठाया और हम लोग निकल पड़े बलद के अंदर एंट्री देने के लिए बस मैं व्लॉग शूट कर रही थी, साथ मेरे चुन्नी मुन्नी भी थी। खैर इसके अब्बे ने पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही सहारा होता है जब अपने बच्चे ना अपने अब्बे के पास ही जाए। तो बस मैं बड़ी एक्साइटेड थी, नमाज का टाइम था, मार्केट बंद थी। और इसमें काफ़ी चेंजिंग आई हुई थी। ये पता नहीं मुझे बता रहे थे कि 75 की बनी हुई है ये मार्केट है ना, बलद जो है। तो देखा नीचे से इतना, मतलब ना सबसे अपर फ्लोर पे थे हम लोग और बड़ा खूबसूरत ये वाला सीन था। थोड़ी सी वीडियो शूट की मैंने। चल रहे हैं, नमाज का टाइम है, लोगों ने शटरिंग डाउन थी और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। आपको पता है औरतों को तो यही शौक होते हैं, बुढ़िया दे शौक निराले ने जिथे सोहनी कोई चीज़ लभी उत्थे टेक गया। लेना भावें एक चीज़ ना होवे, ये कुदरती चीज़ें हैं, देखनी ज़रूर है। देखिए क्या करें, अब हम आंखों को ठंडा भी ना करें। मर्द हजरात आसे पासे देख के आंखों को ठंडा कर लेते हैं, हम औरतें वन सवनी चीज़ें देख के नहीं खुद को अपनी आंखें ठंडी कर सकते। नमाज का टाइम था और वीकेंड भी नहीं था। हम जब भी मार्केट में निकले हम लोग वीकेंड पे नहीं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो काफ़ी पुरसकून माहौल था और बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पहले भी मैं 2 दफ़ा आ चुकी हूँ, 5 साल बाद आई तो काफ़ी चेंजिंग हुई हुई थी। ये फाउंटेन भी था और बाकायदा लिखा भी हुआ था जद्दा बड़े बड़े हरूफ में, काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में जा रहे थे और बच्चे भी खुश थे, मैं तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही खुश थी। जो मेरी खुशी पे पानी फिरा ना वो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर हम लोग एंजॉय करते हुए निकल पड़े। ज़िंदगी ऐसी है, देखिए जो मौका मिले उसको एंजॉय कर लें, नहीं मिला तो फिर चुप करके बैठ जाओ, यही चीज़ें होती हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने ना पिक्स वगैरह बनाई फैमिली के साथ।
اور اچھا سین تھا، بچے بھی خوش تھے، یہاں میں نے بھی بنائی فیملی کے ساتھ، ابا جی کی سب نے، ہم نے نا، میں نے تو ویڈیو بھی شوٹ کی ساتھ. تو بس الحمدللہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. خوشی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ غم جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ٹائم کے لیے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے سیکھ ہوتی ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو ٹائم ملے وہ اچھے سے بندہ اسپینڈ کر لے، پھر بعد دیکھی جائے گی. تو میں سوچ رہی تھی کہ بلد اب پہلے والا ہی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اب وہ وہاں یہ چیزیں نہیں رہی. جدہ کافی کافی ختم ہو کر دیا نا، بلڈنگس انہوں نے گرا دی، جو مطلب اوپنلی چیزیں سیل کر رہے تھے. یہاں اتنی گہما گہمی ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. میں کہ کدھر گئے ہیں لوگ؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے مارکیٹیں ختم کر دی نا، تو گہما گہمی بھی تو مارکیٹوں کی وجہ سے تھی. تو یہ مجھے نا دھچکا سا لگ گیا. میں تو سمجھ رہی تھی وہی ابائے والی دکانیں ہوں گی، اور یہ وہ بڑی مطلب نا لاسٹ جب میں آئی تھی تو بڑی شاپنگ کی تھی، بڑی اچھی اچھی سستی ریزنیبل چیزیں. بلد کا میں آنے کا مقصد بھی یہ، ایک تو سب سے زیادہ سستا گولڈ بھی بلد میں ملتا ہے، اور باقی چیزیں بھی یہاں بلد میں سستی ملتی ہیں. عام مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی چیزیں وہ 100-200 ریال کی، یہاں آپ کو نا تھوڑا ڈفرینس آئے گا، سستی ملتی ہے، کوالٹی وہی سیم ہوتی ہے. تو یہاں بھی انڈین مارکیٹس، پاکستانی، عربین، ہر قسم کی آپ کو یہاں سے چیز اویلیبل ہوتی تھی. لیکن ابھی اکا دکا ہی تھا. ابو جی نے لینے تھے بوسکی کے سوٹ اپنے لیے، وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. ہم لوگ دیکھنے کیا لیے پھر ہم لوگوں نے. تو میں حیران تھی، میں کہ شاید نماز کی وجہ سے ایسے ہے، لیکن مجھے ڈیٹیل دی، تفصیلاً بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. مارکیٹ ساری نا ابھی یہاں سے نا موو کرا دی ہے، گرا دی ہیں. تو سعودیہ والوں کے کوئی اپنے پروجیکٹ ہوں گے، انہیں کو پتہ ہوگا. تو مجھے ابائی نہ کہیں بھی نظر آئے، کیونکہ میرا کریز تو ابائیوں پہ ہی تھا. شاپنگ بھی میں نے ابائیوں کی کرنی تھی. ابا جی نے پھر اپنے لیے بوسکی کے سوٹ دیکھ کے ایک شاپ پہ گئے ہیں جہاں سے آلموسٹ ہم لوگ پہلے بھی لیتے تھے. انڈین شاپ تھی، تو بس ایسے مارکیٹ سنسناہٹ، کچھ بھی نہیں. لوگ آوازیں دے رہے ادھر آؤ ادھر آؤ، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ایسے ادھر ہوتا ہے. تو کافی ورائٹی تھی انڈین کوالٹی کی، پاکستانی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانیاں ہیں، ہمیں اپنے حساب کے کپڑے شپڑے پسند ہوتے ہیں. تو میں تو اوپر نہیں گئی، بچے کو لے کے یہاں بیٹھ گئی. میرا بہت خوش تھی ماشاء اللہ سے. تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے جب انوائرمنٹ چینج ہو تو بچے خوشی ہوتے ہیں. اپنے ابے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، میں کہ لگی رہے ہوٹے ماٹے کری جا. تو بس پھر ایسے اور تو کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی ہم لوگوں نے، کیونکہ میں جب آئی میرا ارمانوں پہ پانی پھر گیا. تو فائنلی پھر ابا جی نے تو آپ کو پتہ ہے آدمیوں کی تو اتنی کوئی شاپنگ نہیں ہوتی. انہوں نے بوسکی کے سوٹ لینے تھے وہ لیے، اور ہم لوگ پھر نکل پڑے ابایوں والی شاپ پہ. دیکھا تو میرے پسند کا کوئی ابایا بھی نہیں تھا مجھے آیا پسند، کیونکہ مجھے کچھ نا ایلیگنٹ سا ابایا چاہیے تھا کہ جو سب دیکھتے رہے کہ کتھوں لیا تو ابایا. آلموسٹ جب میں شاپنگ کرتی ہوں نا تو پھر مجھے نا ایسے ہی ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے کہ میری سب سے اچھی زیادہ چیز ہو، اور اپنی اپنی چوائس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو بس مجھے نا اسکن کلر میں چاہیے تھا، وہ مجھے کلر ٹون نہیں مل رہی تھی. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں ابایوں والی وہ جو جتنی بھی مارکیٹیں تھیں انہوں نے یہاں سے موو کروا دی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی سنسناہٹ، اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بس اکا دکا ہی ہیں. ایک تو ویکینڈ بھی نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں پہ تھے. پھر ہم لوگ عصر ٹائم آئے ہوئے تھے، تو پھر عصر ٹائم تو لوگوں کے کوئی آفس میں ہوتے ہیں، کام شام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں جب لاسٹ ٹائم آئی تھی اتنا رش تھا، اور ایسے بندہ نا جیسے کسی نا یورپین کنٹری میں آیا ہوتا ہے، فلپینی، چائنیز، یہاں پتہ نہیں کون کون لوگ ہوتے تھے اور اپنی چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے. لیکن ہمیں ایسا وہ کوئی سین نہیں تھا. خیر اب ہم لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت ہی چیزیں لینی تھی بچوں کی. مومنہ کو کلر چاہیے تھے، ابا جی نے کوئی پرفیوم وغیرہ لینے تھے. خمسہ ریال ہماری مارکیٹ میں ہم لوگ چلے گئے. وہی چیزیں مطلب سیم چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی لو کوالٹی ہے، یہ نہیں ایسا کوئی سین. خمسہ والی ریال میں بھی نا تو ساری چیزیں خمسہ والی نہیں تھی. تو بس کچھ پرفیوم وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں، باقی تو ساری اپنے اپنے ریٹ پہ چیزیں دیتے ہیں. کوئی 10 ریال 10، تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ. دیکھا ہم نے ایان کے لیے میں نے جیکٹ خریدی، بھتیجا ہے، اور بچوں کے لیے دیکھے. میں تو ابھی بچوں کے لیے ابھی کچھ اور نہیں ضرورت تھی کہ جو ابا جی نے پاکستان آنا تھا تو پھر انہیں کے لیے ہم لوگوں نے چیزوں کی پرچیزنگ کی. مومنہ کو کلر شلر لے کے دینے تھے. اپنے لیے بھی مجھے کوئی خاص چیز چاہیے نہیں تھی، ایویں بندہ فضول میں
ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ का ਮੈਨੂੰ पूरा भी शौक नहीं। और मैं रज के कंजूस मक्खी चूस हूँ, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं होते सही पूछे तो। जो काम की चीज़ है वो ले लो, यानी अगर दगड़ ले के रखी जो, बाद में ख़ुद को नहीं पता होता क्या यूज़ करना क्या नहीं करना। लेकिन ये जो मेरी मोम ना, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। उसको हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, क्योंकि और ये चाहिए वो चाहिए। खैर मैंने अपने लिए कोई 2 नेल पेंट कलर पसंद किए, मेकअप भी बहुत अच्छा था, सारे ब्रांडेड कंपनियों के थे। तो खैर जो चीज़ चाहिए थी वो ले ली। बाकी ये अब्बू जी को जो जो चीज़ें चाहिए थी उनको लेके दी हैं, कि जो उन्होंने पाकिस्तान लेके जानी है। तो फिर मेरा आ गया मेरा फेवरेट अपार्टमेंट, जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बर्तन और बड़े महंगे महंगे थे। और बस मैं डुल गई ये गोल्डन कलर की चैनक पे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन मैंने ना रट लगाई हुई थी ये मुझे चाहिए, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा था, छोटे भी थे, खैर नहीं ली। फिर मैं नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। फिर ये मुझे जो बड़ी मेरी फेवरेट डिशेस पसंद आई, गोल्डन ही इसमें मैंने स्पून लिए, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। नेल पेंट लिए हैं, बस घर की 2-4 चीज़ें ली हैं, और फिर हम लोग ना वहाँ से बिल क्लियर करवाया है, तो निकलने की तैयारी की है वहाँ से। अब्बा जी की उन्होंने अपनी जो भी उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी थी वो ली। फिर अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी, थोड़ा रश भी हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने ना, अब्बू ने कोई परफ्यूम लेना था, उन्होंने वो देखा। बस ऐसे ही है, लाइफ चलती रहती है। इन्हें बच्चे भी थक गए थे, क्योंकि यहाँ मार्केटें बहुत दूर होती हैं। तो फिर मेरा ना प्यास से बुरा हाल था, हम गए फिर जूस पीने अब्बू को पकड़ा के बच्चे बच्चों को पकड़ा के कहीं खुद बंदा जाए ना, फिर उसका अपना ही मज़ा है। बड़े खूबसूरत था, मतलब शाम का मौसम, जैसे जैसे शाम ढल रही थी थोड़ा रश हो रहा था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, ऑफिस से छुट्टियां करके आ रहे थे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो देखें, टेंशनें मुश्किलें परेशानियाँ ये ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशी का टाइम जितना का आए ना, वो बंदा इंजॉय कर ले। फिर हम लोग यहाँ आगे फ्रेश जूस लिए हम लोगों ने, ख़ुद भी पिए, अब्बू के लिए भी लिया ऑरेंज का, और रिलैक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनों का ख्याल रखें, अपनों से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। तो मैंने बस अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ समझा ली है, कि जो भी मामला है ना, अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह से बढ़ के कोई सीन नहीं है, और वो कोई आपका मददगार नहीं है, कोई आपका अच्छा नहीं सोच सकता जितना अच्छा अल्लाह ताला ने सोचना है आपके लिए। जो भी मामला परेशानियाँ मुश्किलात हों, अल्लाह की सुपुर्द कर दे। बस कोशिश करें ख़ुद को खुश रखने की। जब आप खुश रहेंगी, ठीक होंगी, तो सारे मामला ठीक होंगे। हम लोगों ने ली वापसी, घर के लिए वापस रवाना हो गए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।